documents. O, dito lang sa Maynila. Puntahan nyo lang dito yan. Sa may plaza. Plaza, yan. Kalakan, Maynila. Yan, Kabaro. Araw ng Sabado. Yan. Dati si Kuya. Yan. Flash ID. Yan ng klase. Murang-mura lang yan dito. Kabaro. Puntahan nyo lang dito sa Maynila. Yan. Ha? Xerox, 1 pesos lang. Yan. Murang-mura lang. Yan. 1 pesos. Ang pangalan nyo, Kuya? Ay, kay Kuya Mac. Hanapin nyo lang si Kuya Mac. Mura lang magpa-Xerox dito. Piso lang. Kasi iba, mahal. At yan, tabi ng McDonald. Yan. Ito sa Maynila. Yan. Dito yan, may Rush ID. Yan. So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, and share. Andiao Vlog TV. Okay. So, dito na magkataos ang video natin, Kabaro, ha. Okay. Bye-bye. Yeah.